श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मं पातं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिकारमण्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शारदा शारदां भोजा वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बाधराजनं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्गीकृतमभूध्यजा किङ्करीयस्य समाजा शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादवरदो देवो जोनृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तन्नृसिंहगुरुं भजेत्। श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्यनृसिंहभारत्यभिधान्यतेन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मारुशम्भुरूपान्। सदात्मध्याननिरतं विजयेभ्यः परान्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीम्। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योद्धार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजेत्। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारते तीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम्। ॐ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्यप्रमाणपारावारपादीन यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिष्ठाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठा तमश्चक्रवर्ती अनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्य गुरुपरम्परा प्राप्ता षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागमसारहृदय साङ्ख्यत्रय प्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्य ऋष्यशृङ्गपरवराधीश्वर तुङ्गभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधक श्रीमद्जगद्गुरु श्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामी गुरुकरकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री भारती तीर्थमहास्वामिनां तत्करकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः।